Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So we meet again in this semester. While in this semester, I will be your guide. I will be your facilitator in the course English Proficiency Test. So you can guess from the name or the title of our course, it will be all about English Proficiency Test. So for you who are still confused with the term proficiency test, proficiency means kemampuan, kecakapan seseorang dalam menggunakan suatu bahasa. And in our case, in this case is how well you are in English. So, English proficiency test means that tes kemampuan berbahasa Inggris. So, during this semester, we will talk about English proficiency test. So, you will do a lot of practice here. Okay, so this course is designed to provide an overview of various English language proficiency tests such as TOEIC, TOEFL PBT, TOEFL IBT, and IELTS. So hopefully you, as the students of English department, will be familiar with the various types of English language proficiency tests, such as you will be familiar with TOEIC, with TOEFL PBT, with TOEFL IBT, with IELTS, because as the students of English department, proficiency test is essential, is important, it is vital for you because once you graduate from this university, once you graduate from this campus, people will require you to provide or to prove that you can master English, you can use the English language well. So this evidence, this proof can be in the form of a good score in English proficiency test. Once maybe when you apply for a job as a teacher or in the international company, they will require you to provide a certificate of TOEFL, PBT maybe, or TOEIC, or even IELTS. Or when you want to pursue or advance your study, when you want to continue your study to master degree, either in Indonesia, in this country, or abroad, they will require you to provide a certificate of English proficiency test. So it is important, it is vital for you to know each test type well, and it is important for you to develop the skills to get the good score in each test type. Jadi, sebagai mahasiswa bahasa Inggris, English Proficiency Test itu sangat penting. Karena orang-orang di luar sana, para penyedia kerja misalnya, akan meminta teman-teman untuk memberikan bukti bahwa teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, dengan bagus. Karena komoditas atau skill utama yang dimiliki oleh teman-teman sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris harusnya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, English Proficiency Test atau tes kemampuan berbahasa Inggris itu dirasa sangat penting bagi teman-teman di sini. Okay, so the learning outcomes atau tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah students, you are able to mention and describe the purpose, content, and format of TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, and IELTS. And then you are familiar with the format and directions of the test of TOEFL ITP and IELTS. So at first, we will talk about TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, and IELTS, but then we will focus on the two most common test types in Indonesia and in other countries, which are TOEFL ITP and IELTS. Jadi mengapa TOEFL ITP?
Itu karena TOEFL ITP merupakan test types yang paling banyak digunakan di Indonesia sebagai syarat melamar pekerjaan atau sebagai syarat untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Karena TOEFL ITP harganya murah, tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal, dan juga mudah diselenggarakan. Berbeda dengan TOEFL IBT. Kemudian untuk IELTS, IELTS is required if you want to attend or to pursue your master degree in abroad. Di perguruan tinggi di luar negeri, bila teman-teman ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, biasanya akan dipersyaratkan untuk menyertakan sertifikat IELTS bila teman-teman ingin melanjutkan ke negara Eropa atau di Australia. And for TOEFL IBT or Internet-based TOEFL, teman-teman disyaratkan untuk memiliki TOEFL IBT bila ingin melanjutkan ke biasanya sih negara-negara di benua Amerika. Okay? And then the next learning outcomes here, you demonstrate adequate listening, writing, reading, and also speaking skills necessary to be successful on the language for the proficiency test. And then you demonstrate test taking skills for TOEFL, ITP, and IELTS. And the last one is important. You can achieve at least than 5.5 on IELTS prediction test and 500 on TOEFL PBT prediction. So this is what our department asked for you as of you as a students. Jadi jurusan kita menargetkan bahwa lulusan pendidikan atau tadris bahasa Inggris IAIN Syekh Nurjati Cirebon paling tidak memiliki skor TOEFL PBT 500 itu paling tidak, atau skor IELTS predictions dengan band 5,5. So during this course, at least hopefully you can get 500 on TOEFL PBT. Paling tidak nanti di akhir perkuliahan ini teman-teman bisa mendapatkan TOEFL score sebanyak 500 di TOEFL atau TOEFL predictions. Okay, and then let's talk about the learning contract. So actually, I do not require or I do not demand much from you. Just be punctual when it is the time for you to attend the course. And if you cannot attend the course or if you will be late in the course, please let me know in advance. Jadi harapannya nanti kita bisa sama-sama saling tepat waktu ketika melaksanakan perkuliahan. Dan bila teman-teman tidak bisa berangkat misalnya karena ada halangan, teman-teman bisa menghubungi saya terlebih dahulu. And then the attendance. So the attendance will be counted from your practice task in each meeting. Jadi untuk kehadiran itu tidak dihitung berdasarkan presensi, tetapi kehadiran akan dihitung dari practice test. Apakah teman-teman mengikuti practice test yang akan kita selenggarakan di akhir setiap meeting. Di akhir setiap meeting akan ada practice test. Mungkin akan melalui Google Form. Jadi nanti kehadiran teman-teman akan dihitung dari apakah teman-teman sudah mengikuti practice test di setiap meetingnya, begitu. And then for you should attend the meeting at least 13 meetings atau 13 meeting, dan absensi atau ketidakhadiran itu maksimal adalah 3 kali. And then for assignment, you should submit your assignment punctually. Jadi harapannya ketika ada tugas, teman-teman bisa mengumpulkannya dengan tepat waktu.
That's it. That's the requirement for this course. And then for the course outline, so we will talk about the purpose, content, and format of TOEIC. Tujuan dari setiap tes itu apa sih? Kemudian content. Content is what will be tested. Apa sih yang diteskan dari TOEIC, dari TOEFL paper-based test, dari TOEFL internet-based test, dari IELTS. Apa sih yang akan diteskan? Kemudian bentuk pertanyaannya, format. Apa sih bentuk pertanyaannya? So we will discuss this in detail, and then there will be lots of practice tests. So you have to prepare yourself because we will do a lot of practice tests. And then this is the detail of our course per meeting. So in meeting one, this is our first meeting. So there will be learning contract. So I will scope the course. So this meeting provides you with the general idea or the overview of what will we do during this semester. Okay, and then for the second meeting, starting from the second meeting or week 2, I will talk about TOEIC. The purpose, tujuan dari TOEIC itu apa sih? Yang diteskan itu apa sih? Or the content. Kemudian bentuk pertanyaannya itu seperti apa sih? And then at the end of this meeting, maybe I will give a lecture for about 40 minutes, and then in the second half of our meeting, you are required to do the practice test. Jadi nanti mungkin sekitar 30 atau 40 menit saya akan menjelaskan tentang apa sih TOEIC itu dalam bentuk lecture. Maybe kita akan bertemu lewat via Zoom, Gmeet, ataupun mungkin saya akan membuat video seperti ini. And then di 50 menit yang kedua selanjutnya nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan practice test, TOEIC practice test. Kemudian attendance atau kehadiran akan dihitung dari apakah teman-teman mengikuti practice test pada meeting kedua atau tidak. That's it. And then for the week 3 or the third meeting, we will talk about TOEFL IBD, TOEFL internet-based test. So I will talk about the purpose, tujuannya apa, kegunaannya apa, fungsinya untuk apa, the content, or what is tested. Jadi skill apa saja yang diujikan, and format, atau bentuk pertanyaannya seperti apa. Sama 40 menit penjelasan, and then the next 50 minutes, it will be practice test, TOEFL IBG practice test. So at least you will be familiar with TOEIC, you will be familiar with IBT. Ini untuk memberikan gambaran sepintas saja. And then, starting from week 4, we will talk about IELTS. Okay, so in meeting 4, we will talk about the purpose, content, and format of IELTS. And then we will go into details of IELTS tests. So we will talk about IELTS listening sections. Jadi sama nanti akan ada practice test lecture and practice test. And then in meeting 5, we will still talk about listening sections, and we will also talk about reading sections of IELTS. So in the end of this meeting, there will be a practice test for listening sections and for reading sections as well. And then for meeting 6, okay, I'm sorry, I will go back to the previous slide. For meeting 6, there will be writing sections for IELTS. So I will provide you with some strategies how to complete the writing sections in IELTS. Okay, kemudian seperti biasa at the end of this meeting there will be practice test. Kemudian untuk meeting 7, sepertinya ini kepotong PowerPoint-nya. Meeting 7, there will be IELTS speaking sections. Jadi karena IELTS ini juga ada speaking sections-nya, jadi nanti kita akan bicara tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya muncul di
IELTS speaking sections. Kemudian akan ada lecture dan juga practice testnya juga. Nah, untuk tugas individual itu akan ada di meeting 7. Jadi tugas individu itu ada di meeting 7. Tugasnya adalah teman-teman merecord monolog dari teman-teman berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya berikan. So that's it. So I will only give you one individual task. Itu adalah dalam bentuk membuat video monolog teman-teman berdasarkan topik-topik yang akan saya berikan. Yang umumnya sering muncul di IELTS speaking sections. Kemudian, for meeting 8, there will be our midterm task atau UTS. So it will be in the form of IELTS predictions test. Jadi simulasi tes dari IELTS. So we will do the complete test. So starting from the listening sections, and then we go to reading sections, and then we go to writing sections, and then we go to the speaking sections. So UTS-nya kita akan mencoba melaksanakan tes prediksi IELTS secara lengkap dari keempat section, keempat skills-nya. So from our midterm task, we will at least can predict your IELTS score. Jadi skor prediksi skor IELTS teman-teman bisa kita dapatkan dari UTS kita. Itu harapannya. And then after the midterm test, so this is the highlight of our course. This is the important part of our course because we'll talk about the TOEFL's paper-based test. Jadi pada meeting 9 kita akan mengadakan diagnostic test atau istilahnya adalah pre-test. Jadi sebelum kita belajar TOEFL paper-based test yang sebenarnya teman-teman sudah pernah mengikuti intensif dari pusat bahasa kan. So there will be pre-test in this course. Jadi kita akan mengadakan tes TOEFL di meeting ke-9. Kemudian setelah itu harapannya teman-teman bisa mengukur kemampuan atau level TOEFL skor teman-teman. Kemudian yang paling anjlok misalnya kelemahan teman-teman itu di mana? Misalnya di listening atau di structure or grammar or in the reading section. Jadi setelah harapannya dengan diagnostic test ini teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman sama di mana, and then you can also identify atau mengidentifikasi kelemahan yang harus segera diperbaiki atau it can improve your weaknesses. Oke, itu di meeting 9. Kemudian untuk meeting 10, meeting 11, meeting 12, we will talk about the grammar sections or the structure and written expressions of the TOEFL test. Kita akan belajar tentang grammar. Meeting 10, 11, dan 12. Kemudian di akhir setiap meeting, there will be practice test. Kemudian di meeting ke-13, we'll do the TOEFL listening sections part A. Kemudian yang meeting 14, there will be the TOEFL listening section part B and C. Then at the end of each this meeting, there will be practice test. Kemudian meeting ke-15 itu we'll talk about the TOEFL's reading section. So there will be lots of practice tests during this semester. So brace yourself. You need to prepare yourself for this course. And then for the 16th meeting, it will be our final test atau UAS. Kemudian UASnya dalam bentuk post test. Jadi setelah belajar tentang TOEFL, teman-teman akan diujikan nilai TOEFL-nya. Kemudian hasil dari nilai TOEFL ini akan dilaporkan ke jurusan. Apakah teman-teman sudah mencapai 500 atau belum? Jadi akan ada data yang kita setorkan or I report to the
department of your progress in your English proficiency. Jadi begitu untuk meeting detailnya. Jadi yang penting di sini, ya di sini adalah this is the component or the aspects of assessment that will be attendance and participation. It accounts for 5%. So you should remember that your attendance will be counted when you submit the practice task in each meeting. Jadi kehadiran dihitung ketika teman-teman mengumpulkan atau mengikuti practice test. Okay, jangan lupa. And then for the structured assignment adalah tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini dihitung dari nilai-nilai dari practice test yang teman-teman kerjakan di setiap meetingnya. Kemudian untuk individual assignment, hanya ada satu individual assignment di meeting ke-7 dalam bentuk video yang record, yang mendisplay monolog teman-teman berbicara dalam bahasa Inggris tentang topik-topik yang akan saya bagikan nantinya. Yang topik-topik ini merupakan topik-topik yang common atau yang sering muncul keluar dalam tes-tes IELTS. And then for the mid-semester, so the mid-semester will be in the form of IELTS prediction test. Jadi mid-semesternya dalam bentuk IELTS, tes IELTS. Tentunya prediksi ya, karena tes IELTS yang sesungguhnya itu sekarang mungkin sekitar 3 juta. Jadi memang mahal. Jadi kita hanya practice test sendiri aja. Kemudian untuk final semester, it will be in the form of the TOEFL prediction test. Jadi full test TOEFL predictions, karena kalau tes TOEFL paper-based test yang official itu juga harganya sekitar 500.000, mahal. Jadi kita adakan tes TOEFL sendiri yang mungkin mirip dan juga bobot tingkat kesulitannya mungkin agak sama dengan di official TOEFL ITP. Well, I guess that's all. Thank you so much for listening to me, to my explanations here. Hopefully we can work well together in this semester. Actually, I do not require or I do not demand much of you. I just want you to attend our meeting and then you can do or complete your assignment. That's all. And hopefully, at the end of the semester, you will get the targeted score from our department and from your individual target. Okay. I guess that's all. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.